Шах Имад Infinix Note 50 Pro. این ابزار چیست کوچکی میشوه ادبی باج نمیگیریم برای که همه درباره تلفن بفهمه که این تلفن چه خیلی تلفنه. Infinix Note 50 Pro سمارتفونی است که در یک مدت کوتاه تونست که یک تلفنی پاپولار نشوه. با چه سبب؟ به سببی که کامپلکت این تلفن سامسونگ آیفون نه همه مدل کامپلکت را آرزو میکنند. در داخل کامپلکت چیزایی داره که یگان تلفن این چیزا نداره. وقتی که تلفن را دست میگیری سامسونگ S25 Ultra یا که سامسونگ S24 Ultra باید میزنه. نفرانی که 24 Ultra 25 Ultra دارن ویدیو را تا آخر تماشا کنید. پیش همه چی گفتنیم در کانال подписаться میکنیم، در ویدیو لایک میمونیم و با یار رفیقانمون روان میکنیم تا که یار دوستانمون که تلفنی Infinix طرف دارن میتونن که ایمی تلفن خریداری کنن. کامپلکت تلفن سر میکنیم. در داخل کامپلکت تلفن میشوه защитное стекло، пленка не стекло میشوه، чехоли дизайнерский максефдор، یعنی максефдора میتونن که پاور بانک свободный نتونش چسبونین، магнит داره، блоки оригинал و кабели USB با Type C. блокش باشه 90 وات 20 зарядка داره. плюси омадане ки чӣ дора? Телефон якта карта дора ки ин карта барои VIP клиентоше ки компания Infinix метавона ки хизмати хича дар ҳами клиентош бирасона. плюси телефон дар дохили комплекташ беспроводной зарядка мешава. кабел Type C дар иҷа сахт мекунем ва метавонем ки телефона 130 ватта дар заряд монем. беспроводной яъне ки телефон заряд мегирад. Infinix Note 50 Pro چه خیلی گفتیم دیزاینش پشتی با دیزاین سامسونگ S24 S25 ماننده. با چه خاطر؟ به خاطر کورپوسش. ببینین کورپوسش پشتی پونستی فرق نمیکنه از سامسونگ S25 S24 و طرز مثال کامera دیزاینش ببینین که 4 تا پشتی 4 تا کامera یک تا سپیچکا و در پایین داتچکی داره که این داتچکش هنگامی صورت گرفتن یا که هنگامی که ای настройка در آمده ما میتونیم که через освещение Active Hello همی спичкай همی تلفن گیران کنیم. من ببینین спичкай تلفن گیران شد. این спичка چه خوبی میرسونه در هنگامی ویدیو کردن، уведомление آمدن یا که یگام کار دیگه спичка ما را خبردار میکنه که همه خیلی уведомление یا که همه خیلی گپ خبر کراچی آمده است. فهمیدین؟ Infinix Note 50 Pro екрани телефон боша 120 Гц кор мекунад. яъне 120 Гц плавни экран кор мекунад ки хеле одати часпидан и телефон надора вообще. ва процессор телефон боша процессор телефон Hello G 100 Ultimate мешавад. оперативкаи телефон 6+6 ва 12+12 яъне 24 дан монда метавонен ҳамихе мешава. памяти боша 256 гига мешава. основной камераи телефон 50 мегапиксел, фронтальная камераш боша 32 мегапиксел мешава. тарзи камера карданаш ҳама ба шумо нишон медиҳам ва хитом бинед ки телефон ина чӣ хел камера кардастед качественӣ ва дар комментария ҳатман фикри худна нависонед ки телефон ба суми худаш меарзад ё ки намеарзад. Infinix Note 50 Pro телефон боша функсияе ки отпечатки палец метавонем ки ба отпечатки палец гирён кунем, лицо монем ё ки графический ключ, пин код, любой намуд код яъне монда мешавад телефона. ва телефон ҳамада хубиш буд чие ки процессор телефон игровое метавонем ки кам бозӣ ҳам кунен. якимиш ки бозӣ накунен диюмиш калянӣ бошен метавонем ки Infinix Note 50 Pro ра дар ҳолати бозӣ истифода кунен. PUBG, FIFA дига бозиёра нормали дар телефон кор карда метавонем. нархи телефон боша дар магазини Realfon памяти 12 ба 256 22490 рубл. ба ҳамин нарх шумо метавонед ки магазини Realfon харидорӣ кунед. вақте ки магазини Realfon харидорӣ мекунӣ гарантия компания Infinix ва 1 сола гарантия магазини Realfon дода мешавад. адресои мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёный. агар нафарот ки магазини мо омада наметавонен рақамо барои заказ метавонен ки ба ҳамин рақамо занг занен. операторро ба шумо дар муддати кӯтоҳ ҷавоб хоҳанд дод. метавонен ки заказ кунен. доставка боша ба доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳру ноҳияи Тоҷикистон дорем.
дохили Москва бошен, парвона кунед то пеши методона худо хоҳад ки доставка мекунем. Инчунин доставка тариқи Яндекс Таксиам доставка хоҳем кард. Букуш.